छोला कुकुर डाकी जा बोलू और पोले आलू रे इनु केन कुकुर अछि रे इनु तो कैंसी कुकुर नेनो तोते कहूछ रे मैं पर पैन तो सबु बेला टाकी जा बोलसु पळक किना पोले आसु मुई तो मोर काम कोबार सारी करी रे पिला इनु तोते जुगी छे मते जुगी जे बोलसी गाज बुडे बुडे गाज जल्दी पोलामा केते काम बुता আছে फेर गले ठीक कहू रे पिला मुई ना गाधे नबो खाली गोड़ हाथ धुई देसी कट कट जाऊचे गोड़ी इबुआ इकडे सिए गेज रे इटा हमर हजारू को कार पिला गेज रे इब देख तो से एमफुल की मेमफुल केते पाठ पढ़ी छे और देख तो साला माता ले करी बुलू जे वो सोला एमफुल बोलसी देख तो काना से एमपील रे बाबू हेटा ओ बो जाना हो मुरुग लोग हमें काना जानमु आऊ ओ चल देख जीमा चल हला गाड़ी गुधा जल्दी सर अरे जीमा देख तो पांच खुनर गान उतार बुआर ना धरले सब जानू छन हैं ओई पिला के देख तो केंदा हो जे वो का करमा कोका सिना हेते दुखे ताके पढ़े देला पिला बाकी से कथा बुझबार कथा वो तो पिला ना बुझवार आजकल पिला को पारबो चल चल जल्दी गाधी को जमा जाऊं बहुत बेलु आला ने एते सिखी देगिरी भी ओला खे जाउ जन जे चल चल बुढ़ा महीना में चल तो पिला हां मुई हाथ उता धोइसली न पी गाद गा मुई ना गाद हेबो वो हटा हजारू को कहे गए रे कोई तो बा चाल दो पचरा मा काना ही जी कोका बाटे बाटे बसी जी कोका काना हला वो तू मन दुख करी करी बसी जु जे तू कांदू जु कोका नेगो काना कोमिया कोत तो काकी मोला दिनु मुई एकला बोलिनु ना कान कोका तोर बागी लोग जदी काली पकावे पहला आमे माने कान हेमु जे काना ही जी कह तो कोका तोर दुखर कथा दी जानी छु तो से तार कथा सब बेले मद पीकरी आउची आउ नाना परपंच करूछे मोरा पिटा करूछे न कोका ई लॉकडाउन देबे मोरा बेटा मौत पाई हाय बो आ जानी छु जे ई जेन घर चलबार भर क जेन ओछे भी सेटा भी मारे पिटी के नहीं जाउछे यहाँ देवी कोका हाय बो इहे जिन भी नहीं हो जैसे मारी पिटी का करबू को चलबार भर कर पैसा भी होना बहुत दुख का करबू को देख तो लॉकडाउन लगी कमानी धमानी सब बुड़ी गलानो लोग कमे जाई ना पारबार कमाले जे खाउजन फिर भी देख तो से ओला जुगिया के जेन टिके पैसा पतर रखी छे सेटा भी नहीं जाउचे आ मत पिनौ जे का कहमो कहो पूरा ओलेख ही रही गला न सेटा होबू स्टेशन तो से गीत गाई गई बर के दुकला धन के कट कट जाऊ से गोड़ी रे सगड़ गाड़ी नहीं रे मुँह के मुड़ी साला पैसा नहीं रे बोलू चला सब पैसा धरे में मत पीला बुझल रुपये में मत नहीं पीला मुनु सब भात चून तरकारी सब बेकार है सोले सार दो धान चावल भात खाए बुरे बेमार बा मौत बेमार मरे ना बा एक नंबर है आके आके गिफ्ताने पिलाला पिलाला मते मोहले पाने पिलाला मते मोहले पाने ए बा কেন যুব বারো कहां लेबो মদে পয়সা দে পয়সা মদে দরকার আছে सकालू जाइगिरी मत पेट पीगिरी फिर घर के ढुकलू न कहाँ से गर्मी हबो
তুই পরে বড় হেলু ন হ্যাঁ। 8 পড়িছু যে কাঁ ହେଲା মদ পিবার আছে মদ পিলে কাঁ হেসি তুই না জানিব কাঁ আছে হ্যাঁ ক্যান্সার হেসি আও কাঁ কাঁ বেমার হেসি হেটা তোমার বুড়াকু হেসিব আমার পিলাকে নে ହୁଏ বাবু এটা সমকে হেসি বিলকুল নে বাবু কেনতা না বুঝবা কাঁ করে বুঝবে মদে মদ পিবার আছে যাহার আনো আ তো মুঠে মুঠে খাই দমা আ বুয়া কাঁ খাইব ভাত খামা হ্যাট ভাত খাইলে ভাত ପରିବା ଖାଇଲେ ମରମା ଯଦି ଜିମା ମଦ ଟିକେ ଟିକେ ପିଇମା ପଇସା ଆଣବୁ କି ଆଣବୁ କି পয়সা কে ଆଣବୁ କି ପଇସା ମତେ ପଇସା ଦରକାର ଆଣବୁ କି ତୁଇ କହ ତ ପଇସା পয়সা ଆଉ ମାରିଦେମି ତତେ ମାରିଦେମି ତତେ দেখুছে ପଇସା দেখ 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 পয়সা দেখ পয়সা নাই দিয়ে বলছি তোর জীবন ছড়ে নেবি না জানি না কা করଛୁ বল জলদি দে এ বুয়া কুলজি কুল যাকে 20 টাকা আছে চলমা কেনতে কহ তো তুই নেই জিমু বেলে 20 ଟଙ୍କା চলবা দেশি গুড়ে ହେବା দে এ বুয়া তুই ଠିଆ ଠିଆ କି ଚାହାନି সরে দি বাবু পিলে ପିଲାଲା ପିଲାଲା ମତେ ମହୁଲେ ପାନି ପିଲାଲା ପିଲାଲା ମତେ ମହୁ କାଣ ଆଉ କରିପାରୁ ଆମେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ କିଛି କହିବି ନା ପାରୁ କିଛି ନା ଭାଇ କକା ଆମେ ତୋର ପୁତରା ମାନେ ଅଛୁ ହଉ କକା ଯାସୁ ଆମେ ସିନା ଆମର ଘରେ ଜୁଗିଥିଲେ কি দুঃখে ছুয়াটাকে বড় কলা আর পিলা জি দেখ তো অলা খেয়ে গেলা ও দেখ তো বো নিজে নে খাই করে পিলাকে খোলা ଆଉ ଇହାଦେ ପିଲା ତାହାକେ ଲାତ ମାରୁଛେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ ପିଲା ହଜାରୁ କୋକାର କଥା ଶୁଣିକରି ছাড় 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 ପିଲା ଭଗବାନ କାହାକେ ନେ ଦଉରେ ପିଲା ঠিক কହୁଛୁ রে ভাই বদনাম পাইবারনু তো ভল গঞ্ঝা ହେଇକିରି রহবারটা হেবো এ ককা হেবো এ ককা মানে শুনো তব মুয়ে মকারু মকারু তোর পুত্রাব শুনু জগারে মুয়ে শুনব শুন অটকব অটক আ ମୋର ମଖାରୁ ପୁତରା ହେବ দেখুଛୁ কি বলছু আমি তোতে ପୁତରା শুনলিব ককা সে হজারু দদার কথা বড়া দুঃখ লাগলা যে কা করবু ককা এই লকডাউন রে ସବୁଆଡେ ଏନ୍ତା ଚାଲିଛେ କେ ଲକଡାଉନ ଲାଗି କେନ୍ତା ପୁତରା ଆଗ କାଣା ହଉଥିଲା ଏଇ କକା ଆଗ ସଭେ ସମକର୍ଥା ମିଶିକରି ସବୁଆଡେ ଯାଇ ଆସି ପାରୁଥିଲେ বেলা যাই আসি পারলে তো কাଣା অসুবিধা হলার না ঘরে রহলে ঘরে রহিଯିবার লাগি কাଣା হଉଛେ মুড়কে নানা চিন্তা ঢুকুছে ককা তুই বুঝবু সেটা ঠিক কথা কইছু মুরুখ লোক আমি ও ସେଥିର୍ ଲାଗି ଇହାଦେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିକରି ଇହାଦେ ନିଶାର ଆଶ୍ରା ନେଇ ବସିଲେନ ওহো বেলা কেনতা কলে হবা বো পুত্রা মহা বিপদ মরলালান না হেনতা বেলে মোর হিসাবে ককা গুটে কথা କହ ତ କହ ପୁତରା କହ କାଣା କହ ଏମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ ବେଲେ ନିଶାର ଆଶ୍ରା ନାଇଁ କରିବ କେମିତି ପରାମର୍ଶଦାତା କି ମନୋବିଜ୍ଞାନୀର ଆଶ୍ରା ନେବାର ঠিক কହୁছু ସେମାନେ ହିଁ এই চিন্তা নইতাকে দূর করে পারবে ঠিক কହୁছু ପୁତରା ରାଇଟ୍ କହୁଛେ ବୋ পাঠ সাঠ পড়িছি না বো আমি হেলা কে জানু ଠିକ ଠିକ ପୁତରା শুন তো আমি যাউছু জিমু জিমু বলিকি হেতকি বলো যাই নি হে পারু ଗାଧି ହେଲା ବାଟେ ରହି ଯାଇଛୁ ভোগ କେ যে। ପୁଛୁ ନୁହେଁ ଦେখ ତ ଯେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚାଲ ଚାଲ ଆଉଛୁ ପୁତରା ହଉ, ଜଲ୍ଦି ଫେର ଭେଟ ପଡବା ଯେ देख तो वो से हजारू ककार पिला एते पाठ साठ पढ़ला और यहाँ भी माताल लेखे बुलुचे मौत टीका कर लगी तार बाप समान लोग के पिटुचे छी धिक जाऊ तार जीवन वो কাণ কর্মা ভাই
आमे तो पाठ साठ किछि न पढ़ी हला कण ठीक और कण भूल जानी तो पारजु हो देख तो आमे पाठ ने पढ़ी बोली करी मुरुख हेले सेटा के देख तो पाठ पढ़ी करी भी मुरुख छी 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 सबू पढ़ुचे सबू जानिचे और निजर जीवन के निजे बर्बाद खाली करूचे पाठ पढ़ी नेले काणे हेबा से पाठ के निजर जीवन थी लगाले केनो से पाठटा सार्थक हेबा ठीक कहू जे भाई आमे मुरुग लो काण कहि परमा चल जिमा चल जल्दी आ काणे हेले करबू ओ चल नमस्कार आमे ई छोट वीडियो माध्यम नु इटा वार्ता देवार लगी चाहिए जे यहाँ जे लॉकडाउन लगी लोग माने नाना चिंता मुड़ के ढुकौछन और से चिंता के दूर करवार लगी से माने मदर आश्रा नौछन खास करी ई समयती हमर पढ़ा लिखा जितकी छात्र माने अछन हमर स्टूडेंट माने से माने ही इरा बेसी यूज करछन निशा सेति लगी सेमान को मोर अनुरोध है जे से माने निशा व्यवहार न करी करी से चिंता के दूर करवार लगी जदि बेसी दिन अंदर चिंता करछन से चिंता के दूर करवार लगी निशार आश्रा छाड़ी करी कैंसिक काउंसलर कि साइकोलॉजिस्ट पास के जाओ धन्यवाद।